किंतु जेनजी आंदोलन जेतिकी भेल सेतिकी मध्य भल एवं अति भयंकर मध्य कहले भूल हेब ना कहीं युव उन्मादन अनेक किछि भूल करती किंतु हुए तो आज कॉकरोच पार्टी आंदोलन जेतिकी हेबा कथा जेतिकी जोर हेबा कथा से भली आमे अनुभव करिना किंतु ता माने नुहे जे कॉकरोच आंदोलन को आमे कमे देछु एतिकी संख्या आइछि जेमति सोशल मीडिया रे किछि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माने वीडियो छाडुछंदी आपण बुझिबा दरकार आपण ताकु टिहाइबे चिड़ेबे ताले जेनजी माने एकाठी हिजिबे परं केंद्र सरकार और राज्य सरकार माने चिंता करिबा दरकार हठात युवपीढ़ी एते विद्रोही हो गले कहीं युवपीढ़ी विद्रोही होते जिते ब्रिटिश शासन चलता स्पेसिफिक जेनजी आंदोलन हो नथिला आमे आशा करिबा तांकर जो डिमांड रहुची नियुक्ति सुजोग भलरे पाठ पढ़िबे ठीक भाव में परीक्षा हम परीक्षार इभाल्युएसन हम से दुर्नीति मुक्त रहा दरकार से मन भितर गोटे जो धारणा बसा बांधी जे टेंडर फिक्सिंग हो जाए पैसा पत्र नहीं कर दौरान लीक होची जो मैंने पाठ न पढ़ी नंबर रखुंट आम वर्ष वर्ष धरी दिन दिन पढ़ी नंबर रखी पारुन तार भितर किसी लोक शुणे कथाटी नेतृत्व कहूँ आम गंडोल कर फुलटे नवा आउ कि माड़ुआ अच्छा जो मैंने पत्थर फिंगा मुझे एभली मंतव्य भारतीय जनता पार्टी जो बड़ नेता माने दौरान ताहा आदौ ग्रहणीय नुहे मु कहूची मु जेनजी आंदोलन टा बढ़ू एकथा केबे चाहिबी नाही कहीं देश पाई मोर शुभंकर हब नाही किंतु जेनजी रो दाबी को सरकार पूर्ण करंतु अंतत पक्षे सरकार ए दायित्व उत्तरदायित्व निजे निर्वाह करिवार आवश्यकता रही आ जो माने एमाने को देशद्रोही कहउछंती किंतु समझ जानी भारतीय भाई आधार निश्चित भाव लोकपाल बिल को लेकिन जो आंदोलन होता गोटे बड़ धरणर आंदोलन गोटे बड़ धरणर मुवमेंट आरंभ किंतु जेनजी आंदोलन जेतिकी भेल सेतिकी मध्य भल एवं अति भयंकर मध्य कहले भूल हेब ना कहीं युव उन्मादन अनेक किछि भूल करती किंतु हुए तो आज कॉकरोच पार्टी आंदोलन जेतिकी हेबा कथा जेतिकी जोर हेबा कथा से भली आमे अनुभव करिना किंतु ता माने नुहे जे कॉकरोच आंदोलन को आमे कमे देछु एतिकी संख्या आइछि जेमति सोशल मीडिया रे किछि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माने वीडियो छाडुछंदी आपण बुझिबा दरकार आपण ताकु टिहाइबे चिड़ेबे ताले जेनजी माने एकाठी हिजिबे काहे ना गोटे किशोर अवस्थार बयस चक्र जिद्दिया कर दिए तेणु से जिद्दिया करतुनि आम तुम आंदोलन टाक भंडूर करदेचु तुम सारे आसिले आप खुशी मनातुनि कहीं इगो जो हट हम ना से समस्त पुणी एकाठी बरं केंद्र सरकार और राज्य सरकार माने चिंता करिबा दरकार हठात युवपीढ़ी एते विद्रोही हो गले कहीं युवपीढ़ी विद्रोही होते जिते ब्रिटिश शासन चलता युवपीढ़ी विद्रोह आप बेसी देखी ना ओडिशा रे किछि छोट मोट छात्र आंदोलन अन्य जगह एमती निर्भय आंदोलन होती बहुत बड़ा किंतु स्पेसिफिक जेनजी आंदोलन हो नथिला आमे आशा करिबा तांकर जो डिमांड रहुची नियुक्ति सुजोग भलरे पाठ पढ़िबे ठीक भाव में परीक्षा हम परीक्षार इभाल्युएसन हम से दुर्नीति मुक्त रहा दरकार से मन भितर गोटे जो धारणा बसा बांधी जे टेंडर फिक्सिंग हो जाए पैसा पत्र नहीं कर दौरान लीक होची जो मैंने पाठ न पढ़ी नंबर रखुंट आम वर्ष वर्ष धरी दिन दिन पढ़ी नंबर रखी पारुन आम सरकार को अनुरोध करवा जेनजी आंदोलन को मु कहूनी प्रश्रय दबा कहीं राजरास्ता युवक मैंने आसवे छात्र मैंने आसवे पाठ पढ़िए केते किंतु से हक आ दाबी को सरकार ग्रहण करके अनुसार पदक्षेप ग्रहण कले मु भावुची मोदी क्रेज बढ़ी पारंता किंतु आपण गोटे स्प्रिंग टाकू जेतिकी चापी देबे ना किछि समय खोलिबो फटकिना खोली जीवो तेणु आप चापा अवदमित करने को चेष्टा करानो जाओ आज गोटे जिन देखा अभिजित दिप्के गोटे आह्वान देते कौन प्रकार विशृंखला नक बर हाथ में फूल गोटे हाथ में फूल गोटे हाथ में संविधान धरिकी गोटे अभिनव धरणर प्रोटेस्ट आम देखा पाइलु
ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବଡ ବଡ ରାଜନେତା ମାନେ ବି ଏଭଳି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେବେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ପୋଲିସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରିବା, ପୋଲିସ କେବେ ଯେମିତି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ନ ହବ, ପୋଲିସ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନୁହେଁ ତାରି ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଶୁଣିବେ କଥାଟିକୁ, ନେତୃତ୍ୱ କହୁଛି ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାନି ଫୁଲଟିଏ ନେବା, ଆଉ କିଛି ମାଡୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରିକାଟା ନୀରବ ବିପ୍ଳବ ହଉ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ, ମାନେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ କରି, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କେବଳ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଭିତରେ ଅଟକି ନ ଯାଇ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ଯାହା ସମସ୍ୟା ହଉଛି ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟିକୁ କିଏ ହୁଏତ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିପାରେ, ମୁଁ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ଭାରତ ମୋ ଦେଶ ସଚେତନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବିଜେପିର ଅନେକ ଲିଡର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଲ ଭଲ ଲିଡର ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଆପଣ କିଶୋର ବୟସରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଜେଏନଜେ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ କଲେଜ ପଢୁଆ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଏ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଡେଇକି ଧମକେଇ ଚାପି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କରନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, କାଲି ଜଣେ ଯୋଡି ହବ ଆଉ 5 ଜଣ ଯୋଡି ହେବେ, ସେ 5 ଜଣ 25 ଯୋଡିବେ, 25 ଯେତେବେଳେ 625 ଯୋଡିବେ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ଆପଣ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହିଦେବେ? ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧା ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭାଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ବଡ ନେତା ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଜେଏନଜି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବଢୁ ଏକଥା କେବେ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଶ ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭଙ୍କର ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜେଏନଜିର ଦାବିକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସରକାର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ, ଭାଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭାରତର, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଭାରତର, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଜେଏନଜି ମାନେ ତ 29 ମସିହାରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଯିଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହୁଛି ସେଇ ନେତାଟିକୁ ସେତିକି ବେଳେ ସବକ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ